नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर आम रही ए एवं बी 200 किमी दूरत्व थिबा दुईटी स्थान परस्पर विपरीत दिगरे एक समय यात्रा आरंभ कले सेमानक बेग यथाक्रमे 40 किमी घंटा और 60 किमी घंटा हेले से भेटिला बेलू बी केते बाट यात्रा करिथिबो। देख एटा जो विपरीत दिगर देइछि ए तो मोर तो या भी परस्पर आड़ को आसुचंद बोली चिंता करिया ताहेले जाई तो से भेटिए ना परस्पर को ए 40 किलोमीटर पर आवर आसुची बी तमर आसुची 60 किलोमीटर पर आवर तो स्पीडटा कौन डिस्टेंस सहित तुम समानुपाती रहिबो माने 2:3 माने ए 2 भाग रास्ता गला को बी 3 भाग आसुतो नुहे कि ताहले गोटे आम कम करिया 200 को कौन करिया 2 + 3 माने 5 रे डिवाइड करिया बी रेग के 60 रोचे तो 3 मल्टीप्लाई करदे है तो 60/5 आमर हो 40 40 गुणन 3 आमर हो 120 किलोमीटर बुझीगला तो ये आम सी ऑप्शन ही करेक्ट रहिबो। परस्पर विपरीत दिगरे माने कौन ए तुम ए दिग को आसुची बी तुम एपट दिग को आसुची तो यहाँ विपरीत दिग बुझीपार नुहे कि ओके तो बी जो तुम 120 पहुँच जाइथिबो ए तुम कौन केते बाट आसथिबो ना 80 किलोमीटर। नेक्स्ट तुम 37 देइछि गोटे मुनि रे 1 ठार 200 पर्यंत लिखित 200 टी कार्ड अच्छी से गोटे कार्ड को जदृच्छा भाव उठाइले से लिखित संख्याटी 3 4 और 6 द्वारा विभाज्य होगा संभाव्यता केते तो देख 3 4 6 लसा को जदि आम नवा 3 काटिले 1 4 2 2 रे काटिले 1 2 1 लसा को केते होची 3 गुणन 2 गुणन 2 लसा 3 4 6 रो केते 12 ही होची बुझीगला तो आम देखिए जे 200 भितर केतोटी संख्या एमती अच्छी जहाँकि 12 द्वारा विभाज्य है 12 के 12 ये 80 तो 12 16 72 नुहे कि तो आमर केवल दरकार भागफलटा ही तो 16टा संख्या एमती अच्छी जहाँकि तुमर कौन 3 4 और 6 द्वारा विभाज्य ताले ऊपर लिखी 16 मोट संख्या मोर 200 तो 16/200 केते उपरକୁ 4 तलू 4 काटिले 2/25 ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन देइछि गोटे विद्यालय छात्र और छात्री मध्य 80 जन इंग्राजी 60 जन गणित 40 जन उभय विषय को भल पाती एमान मध्य जन को जदृच्छा भाव बाछिले से गणित व इंग्राजी विषय को भल पाइबार संभाव्यता केते हो तो जदि मनकर इंग्लीश सेटा को मुझे 80 नहीं जाऊँगी है मैथमेटिक्स गणित को मैथमेटिक्स को नौ 60 एवं उभय विषय को भल पाँच माने छेदटा तुम दे 40 ता माने ई यूनियन एम जदि मु काढ़ी केते ई प्लस एम माइनस ई छेद एम 80 + 60 140 140 40 कले 100 तो यूनियन एम टा मोर मिलगला 100 तो देख ये जो लास्ट को देछि गणित बा इंग्राजी विषय को भल पाउथुवा संभाव्यता केते हम तो देख टोटाल स्टूडेंट होचन तमर 100 एवं से माने गणित कि इंग्लीश को भी भल पाउचंती एमिति के स्टूडेंट नाहांती जे कि भल पाउ नाहांती कारण जदि तुम केवल देख जदि मु केवल इंग्लीश काढ़िया को जीवी मते मिल देख 80 रु मु कौन करी ना छेदटा माइनस कले मते मिल 40 केवल मैथमेटिक्स कथा देखा जीवी मते मिल 60 रु 40 माइनस कले 20 तो 40 20 एवं छेद 40 अच्छी तो ये मिसिक 100 होनी कि तो एमती कहीं भी स्टूडेंट नहांती जी कौन सी विषय को भल पाऊ ना एमती स्टूडेंट नहांती तो यहाँ तुम 100/100 कि 1 है ऑप्शन ए कारण यहाँ गोटे
ନିଶ୍ଚିତ ଘଟଣା ଅଟେ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ 39 ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି A ୟୁନିୟନ B ତମର U A ଛେଦ B ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5 ହୁଏ, U ଏକ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ଅଟେ, ତେବେ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ତ ଦେଖ, ମନେକର A ସେଟ୍ରେ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ତିନୋଟି ଉପାଦାନ 1 2 3, B ସେଟ୍ରେ ମୁଁ ତିନିଟା ଉପାଦାନ ନେଉଛି 4 5 6। ତା ମାନେ ମୋର U ସେଟ୍ରେ ସବୁ ଯାକ ଉପାଦାନ ମିଶିକି ଆସିବ 1 2 3 4 5 6। ତ A ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ B, A ଛେଦ B 5 ଅଛି ମାନେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ କିଛି କମନ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ନୁହେଁ କି? ତ ଏଇଟା ତ ଭୁଲ ଅଛି। A ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ B ଡ୍ୟାସ୍। ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ B ଡ୍ୟାସ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା U ମାଇନସ୍ B କରିବ ନା, ବୁଝିହେଲା? ତ U ସେଟ୍ରୁ ଯଦି ମୁଁ B ସେଟ୍ କାଢ଼ି ଦେଉଛି ମୋତେ A ହିଁ ମିଳିଯିବ ନା, ବୁଝିହେଉଛି? ତ A ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ B ଡ୍ୟାସ୍ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା? ଅପସନ୍ ବିଟା ତମର ଠିକ୍ ରହୁଛି। B ତମର A ର ସବସେଟ୍ ହେବ ବୋଲି ସେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ A ଡ୍ୟାସ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ B ଡ୍ୟାସ୍ ହେବନି, କାହିଁକି ନା A ଡ୍ୟାସ୍ଟା ତମର B ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ, ବୁଝିହେଲା? ଏଠି A ଡ୍ୟାସ୍ଟା B ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ, B ଡ୍ୟାସ୍ଟା ତମର A ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କଥା ତ? ତ ଏଠି ତମର ଅପସନ୍ B ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କଥା ଦେଖ, 40 ନମ୍ବର ତମ ଦେଇଛି 16 ବାଇ 2 ଟୁ ଦୁଆ 4 ବାଇ 5 ଟୁ ଦୁଆ 6 ସଂଖ୍ୟାର ଦଶମିକ ରୂପରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ରହିବ? ତ ଦେଖ, ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ରହିବ, ଏଇଟା ତମର 2 କିମ୍ବା 5ର ହାଇଏଷ୍ଟ ପାୱାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, जोटा कि तुम हରରେ थिबो, बुझीगला? तो ये जब देखिए हाईएस्ट पावर तुम के 2 5 भितर 5 हाईएस्ट पावरटा के 6 अच्छी, तो 6टी अंक रहा ऑप्शन सी, बुझीगला? नेक्स्ट जदि 41 आम देखुं निम्न उक्ति मान मध्य केउंटी सत्य अटे, तो देख प्रथम लास्टा जो पाए एक परिमेय संख्या यहाँ काटी दियो, कारण यहाँ भूल अच्छी, कारण पाए हूँ तुम अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बीटा देख, दुईटी अपरिमेय संख्यार गुणफल अपरिमेय हम। देख दीटा अपरिमेय संख्या मन नेली √2 आउ √2, गुणला बेलू के 2 हो जाऊनी, तो परिमेय हो जाऊँगी, है तो सब अपरिमेय हम बोली किसी मान ना। मनकर देख √8 √2 गुणिला बेलू √16 हो 4 हो जाऊँगी, 4टा कौन परिमेय संख्या हो जाऊँगी, भूल अच्छी। दुईटी अपरिमेय संख्यार समष्टि अपरिमेय हम, सब अपरिमेय हम बोली मान ना। गोटे √2 नेली, गोटे -√2 नेली, मिसेला बेलू 0 होगला, तो परिमेय होगला ना, तो ये भूल। किंतु एक परिमेय संख्या अन्य एक अपरिमेय संख्यार समष्टि सब अपरिमेय हम, यहाँ हूँ ठीक। देख 2 + √3 3 + √2 बुझे, जहाँ कले भी यहाँ कौन ना यहाँ अपरिमेय संख्या रोचे। ओके, बुझेगा? नेक्स्ट जब देखिए आम 42 आम कौन दे 42 देछि, जदि √3 पावर 3x - 2 = 9 हुए, तेबे x रो मान केते हबो? तो देख √3 को जदि पावर तुम 4 कर न मिल ना, कारण देख √3 × √3 तुम के 3, तो आउ दी थर जदि गुणिदेव केते हम, √3 पावर 4टा हूँ तुम 9, ता माने 3x - 2 हूँ तुम 4, 3x टा केते -2टा से गले 6, x हूँ तुम 6/3 2, ऑप्शन सी। ओके, 48 देखा, सॉरी ये हूँ तुम 43, दत्त चित्र में PQ समांतर ST हेले QRS केते हम? PQ तुम समांतर अच्छी ST सहित, एमती जोग कली है, तुमर यही कोणटा अच्छी 100 डिग्री, नुहे कि? तापर मु कौन कर जदि एमती जोग कर दूची,
ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟା ତମର କେତେ 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବନି, ବୁଝିହେଲା? ଅନୁରୂପ କୋଣ ତାହେଲେ ତମର ଏଇଟା ମନେକର ମୁଁ ୟୁ ନା ଦେଇଦେଉଛି, ଏଇଟା ଭି ନା ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁ କୋଣଟା କେତେ ହେଇଯିବ ତମର 80 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବନି କି? ଯଦି ଏଇଟା 100 ଅଛି, ଏଇଟା ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ହେବ 80 ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କୋଣଟା 110 ଥିଲା, ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭି କୋଣଟା 70 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। 180ରୁ 110 ଗଲେ କେତେ 70, ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିକି କେତେ 150 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ୟୁ ଭି ଆର୍ ତ୍ରିଭୁଜ କଥା ଯଦି ଦେଖିବ, ଦୁଇଟା କୋଣ ମିଶିକି 150 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ ଆର୍ କୋଣଟା କେତେ ହେଇଯିବ 180ରୁ 150 ଗଲେ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଅପସନ୍ ଏ, ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ତମର 44 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ବିସି ବାହୁର ଉପରିସ୍ଥ ଡି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଯେପରିକି ଏଡିବି ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ଏଡିସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ। ତେବେ ଦେଖ ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ତମର ବିସି ଉପରେ ଡି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଯେମିତିକି ଏଡି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କାରଣ ତମର ଏରିଆ ଏ ଡି ବି ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ଏରିଆ ସମାନ ଅଛି। ଏବଂ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମା ଅଙ୍କନ କରିବି, ତାହେଲେ ସେ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଦୁଇଟି ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ କରିବ। ତା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଡିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତମର ମଧ୍ୟମା ରହିବ, ବୁଝିହେଲା? ଏ ହେଉଛି ଆନ୍ସର। 45 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଏବିସିଡି ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଏନ୍ ହେଉଛି ତମ ବିସି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, ଏମ୍ ହେଉଛି ସିଡି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିସିଟା ତମର ଦେଇଛି 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏନ୍ଟା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସିଡିଟା 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏଏମ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ? ଦେଖ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛ, ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ତା ମାନେ ବିସି ଉପରେ ଯେଉଁ ଭୂମିଟା ଅଛି, ବିସି ହେଉଛି ଭୂମି, ତାପରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତାଟା ଅଛି ଏନ୍, ତ ବିସି ଗୁଣନ ଏ ଏନ୍ ଯଦି ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଏଇଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ ନା ସିଡି ଗୁଣନ ଏ ଏମ୍। ବିସି 25 ଅଛି, ଏନ୍ 10 ଅଛି, 25 ଗୁଣନ 10 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିଡି ହେଉଛି 15, 15 ଗୁଣନ ଏ ଏମ୍, ଏମ୍ଟା 50। ତା ମାନେ ଏମ୍ଟା କେତେ ହେଇଯିବ 25କୁ 10 ଗୁଣିଲେ ମୋର ହେଉଛି 250, 15ଟା ତା ତଳକୁ ନେଇ ଆସ, 5ରେ କାଟିଦିଅ, 50/3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ? 45 ନମ୍ବର ଯାଏ ବୁଝିଗଲ?